warahmatullah. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa fi syarril zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira ma ba'du. Sadatana al-kurama wal a'izza minal masyayikh wal fudala wal aqliba. Sesedajana abdina mulja kita na'zimaki Sepon semulja Kiai Izzul Marami sareng lora syukron jazila dari Pondok Pesantren At-Taufiqiyah. Juganan semulja Kiai Muhammad Waqi sareng Kiai Zainal Arif. Syabtina muljaki juga jakanca pengurus Nahdlatul Ulama baik dari pengurus cabang NU Kabupaten Sumeneb. Hadir Kak Dinto taretan Bapak Muhammad Khalili, beliau wakil ketua PCNU Sumeneb, sareng Bapak Muhammad Fuadi, wakil bendahara PCNU Sumeneb. Juga tak lupa taretan Rais dan ketua beserta pengurus Syuriah Tamfidiyah ranting NU Ain Pejeraja. Sebutan kaula muljaki jajaran Dewan Kemakmuran Masjid atau bedimin pengurus takmir Masjid Al Khairat. Semulja Haji Faisal Mukhlis minangka penasehat sareng taretan Haji Marzuki Fadli minangka ketua EPON sareng sejah jajaran DKM dan Remas EPON. Yang terhormat Saudara Kepala Desa Ain Pejeraja sareng seja perangkat desa EPON, para ajunan jemaah Masjid Al Khairat, jemaah pengajian laki bini sebutan kaula muljaki. Nyon sepora dan kula kita sempat ngarang pantun. Kita bisa membalas pantuna ketua DKM ben MC gila. Karena mungkin ngarang waktu abid. Kula kun lamba engak kasetong pantun situng kapi najet kun seege ngain. Numpak sampan cek nganenga cukup langkung palapai. Munan dibekal cek na pernah tak langkung rasai. Apa Maaf heboh. Kikun gini kedak boleh ponjok suruh ngarang boleh gula. Sallu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para teretan kula bari panjenengan siang hari semangken nas panasare alhamdulillah angin sareng leser papompol tempat Kak Dinto sareng Gusti Allah tempat semulja masjid
I'areh Semuljah Senin, bulan Semuljah Rabiul Awal, tanggal Semuljah tepat 12 Rabiul Awal. Dalam acara Semuljah mengenang kelahiran Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuka kemuljaan kak dinto para teretan ngaler dan kulaban panjenengan sehingga dan kulaban panjenengan noro muljah yajuna Allah subhanahu wa ta'ala. Oi foto kula muni foto pasal ting bola pahelang saya kerja aja. Tetapi para teretan sami mulja muka Allah, tidak satu pun kemuliaan yang kita dapatkan kecuali kengkarana nyantol de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngibirci akan situng benten gula. Pertama dari masjid. Masjid Kak Dinto tempat paling muljah di alam dunia. Tempat paling terhormat di alam dunia. Sampai bersyariat sholat tahiyatul masjid. Panjenengan nyabis ke dalam kiai pasir abisaos, ulama pasir abisaos, sobung sholat tahiyatul dalam. Nyabis ke kantor NU, sobung sholat tahiyatul kantor. Nyabis kaman kak di man tempat tahiyatul madrasah, tahiyatul musolla sobung. Napa boleh tahiyatul pasar jen sobungan boleh. Salat tahiyatul masjid. Mangkana orang yang masuk ke masjid para teretan dianjurkan tojuk diri untuk menjalankan salat tahiyatul masjid. Mon pon sengaja toju teka sekecek gugur kesunahan salat tahiyatul masjid. Mon tak sengaja toju lopah toju pas engak cek kita hujan tahiyatul masjid tuli jaga nikah oleh. Mon tak sengaja toju apit gugur. Jadi si gugur kesunahan sholat tahiyatul masjid, manabi sengaja duduk teka sekecil, atau tak sengaja keng abid. Nikah gugur kesunahan tahiyatul masjid. Nikah kedarin muljana masjid, reng masjid, tak oleh yang kui luar masjid, karpet sebada dalam masjid kak bisa. Tak oleh yang kui luar masjid. Kento tanikna masjid, keng beni masjid. Artinya panjenengan iktikaf nang Kak Dinto tak sah. Usaha kedua. Saumpama Kak Dinto bina masjid. Oleh kenengin iktikaf, oleh yang le karpet dalam keluar. Nikah kemuliaan masjid. Dan kula ribarin sorbeja konjengan mulot beberapa tahun yang lalu ben panitia disediakan podium dan kula ya atur lengki di depan panggung le kula maca nang podium ka itu beda tulisan masjid pun apa sekali mak din masjid katon podium cek ponten kula tapi tempatnya bukan di sekitar masjid pon. Selain ongke, kiroah, sambutan, panitia, ketua takmir dan sebagainya, sambutan, setaja ongke ke podium pernikahan. Giliran dan kula ceramah, kula mancing esetin podium.
ben panitia ya toren ipakon ke podium dan kula tegal kak itu saos terus aja sampai lestari dan kula mari aja dan kula toju bade panitia si kepo toju yestin kula pak meriksanin apa kiai bade pon apa mak tak kesokan mancing podium kula pas tanya ka isa mak bade tulisan masjid podium pon apa kiai ka ahung na masjid anu le ni ke kula kan tak kenceng ka sa apa kiai haram can kula oh kiai keng tok kotok ni kan kiai bero kana tok kotok tahun datang yang jeng boleh keng podium sobung mau pakai kocak nangi panggung kula salah mapegel orang tak kira jeng boleh mun parlo berkat burung alhamdulillah lebat tok kotok hasil nikah kemuliaan apa masjid lakean junub tak oleh berdalam masjid muadzin misalnya tepan junub tepan apa lomben rajin nak sampai kulakku tebebes teger kurok sombu bah kak si adan pak beledas mangkat ke masjid langsung adan nikah haram beni adan si haram masuk ka masjid kaum binian si tepan karabuan tamoy head datang kotorah baik head atau nifas haram berada di dalam masjid badari barinten kula hadir ke setong acara pelantikan sebuah ormas keagamaan si anggota binian sabe nang masjid kula datang bermudik sebagian jemaah pun beri masjid kula tanya ke panitia ken ini kan masjid nih kiai Mbian yakin nih kasih masuk ke masjid secek api ki kurang uning kiai tak norok head iku lah mangkan jajan mun acara anak nikah mun pas apa lain tak langkong si soceh ke atas masjid si head bede baba kan tak lebur kan sarian itu mureng benya kan viral lagi akhir pakai baba alhamdulillah beruntung pengurus sederi cabang yang akan melantik kan tote ngerti begitu udah pak ke masjid tak mau melantik di dalam masjid jadi akhirnya panitia paham dan akhirnya yele ke baba saja ingam para kilama pas beda si atanya ke kula kiai cek pon tak pon apa po kon tak nyap capen paham ngerti cek pon tak nyaman kui paham saya tadi kan tepan tak nyaman kalimat paham toko pahiru buruaki ini sudah final kepada jadi kula menghindari dua kata di kegeluh tak nyaman ngerti ki cek maksa kena iya tahu kok banjir santri nah arwah orang tujuh bengkok jadi tak ngelatek ngak ben loran tak beda tok kotok tak nangkong manan wakil ya ngelatekan santri nah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad caca apa lah ben keng teh cek pon tak pon apa kiai mun korpo kon tak nyap capen kula mucak senika sepokon tak nyap capen nikah beni neng masjid tapi nyebrang masjid ni kasi oleh burul masjid nyebrang masjid contohnya misalnya masjid kento tepak nang tengah na jalan dalam panjenengan badan nang dalam masjid panjenengan senter ke dalam tak bisa salibat lem masjid lebih ini ansi tepan head oleh masuk di labang di temor keluar ke labang di dajah pokon tak neng oleh ben pokon tak nyap ya dak rem cara na buntu apa lem pada rem mun neng contoh neng keluar dari labang setong masuk dari setong labang keluar dari labang yang sama nikahnya meneng jadi kata neng di masjid kun aleker angkep dah lah kona orang head masuk ke dalam masjid aleker di dalam keluar boleh lewat pintu yang sama nikah hukum sami beneng
nikah ke mulja masjid. Ngerti? Bon. Final nikah bon aja masjid. Final. Kok naku mix ya? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Muka-muka pilkada aman di Sumenep. Nah, baca dengan orang tengar tekapi calon nikah. Orang tengar tekapi siapapun yang jadi ke muka eridonna sareng Allah Subhanahu wa taala ben muka-muka abek tak kacemperan ke masyarakat Sumenep. Amin Allahumma amin. Pon Jakarta karpo lan nikah. Napa boleh ikut seger tak nyapa ben tetangkeun padahal mun mati sing ngosong bekun tetangkeun tak gereng jeuh. Ki kan? Ki. Pon taning jeung lenceng ning ambu jong, cedek mangaletek jong. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Hari ini, oh mungkin sebelum ke hari, masjid boleh, masjid kita mare. Mon ranking, masjid kak dito para tretan, sepaling mulja, masjid kak dimah sepaling mulja, ulama sepakat beda telok. Empat ranking. Masjid paling mulia sealam dunia beda 4. Sepertama Masjidil Haram. Ini ke masjid paling mulia. Kak di mana? Kak di mana? Mekah. Saya tak depak muka-muka depan. Ranking kedua Masjid Nabawi. Kak di mana? Madinah, saya tak depak muka-muka depak. Sepon depak, terdepak boleh leres. Ranking nomor telok Masjidil Aqsa. Kak di mana? Palestina. Tekak kulah kita depak. Mun ke nomor telok nih. Kemuka paling depak benar Allah. Ben kemuka Zionis Israel tuli petompes benar Allah. Si semangken sedang menggolimi warga Palestina dan mengangkangi kesucian Masjidil Aqsa, kemuketuni petompes ben Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kare ranking masjid nomor 4 Masjid Al Khairat. Benih doa deh kana ongguan. Masjid paling mulia nomor 4 Masjid Al Khairat nang Yordania atau benang Yaman benih engko jeraja. Masjid kula benih aja serius nih kula wakil Rais PCNU tak kiba. Kula tak kira cacaban seromban menurusan hukum. Masjid paling mulia sealam dunia nomor 4 Masjid Al Khairat. Benih polan nyunceng kanja ke enten. Masjid Al Khairat ranking keempat. Masjid Sumenep ke ranking keempat kia. Masjid Pasar Blutoh pada ranking keempat. Ranking kelima Sobu. Alias ranking keempat Kambu. Kan bener. Ranking pon. Karena kenapa? Selain setelok status masjid ke Intosami. Jadi panjenengan asolat masjid ka into masjid napa kesa Pasar Blutoh. Masjid napa nyaman kas? Pungpungan. Masjid Pungpungan asolat sunnat masjid ka anjeun kah? Berak lorong nih kayak tesa druksin nih kah? Pada apa yang sunat nang masjid Sarongki pada apa yang sunat nang masjid Jami pada status afdoliyahnya setara selain situ loh. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Mangken arena apa? Seni. Bulan Rabiul Awal, bulan mulon. Areh semulja dalam agama Islam kak dinto yantarana are Jumat bulan semulja nang agama Islam aslina nikan 6 bulan
5 bulan Recep, Reba, Pasah, pas mari nikah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 6 bulan. Recep, Reba, Pasah niku bulan Mulud. Pas Dzulqa'dah candeng matur teselpet. Gila lah pada bayi marah. Teselpet bentak kepek lah pada bayi jadi. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram nikah Mulud. Bulan Rabiul Awal aslina bulan sebiasa. Hari Senin aslina hari sebiasa. Tetapi keduanya menjadi luar biasa karena ben Allah dijadikan hari kelahiran orang Mulud ben bulan kelahiran orang Mulud. Cek saking Nabi Muhammad lahir bulan Pasah. Orang mungkin iya Mulud cek lahir bulan Pasah. Cek saking Nabi Muhammad lahir Muharram, ya Mulud cek lahir bulan Muharram. Cek saking Nabi Muhammad lahir Jumat, ya Mulud cek lahir Jumat. Enten Allah ingin menampakkan kamuljannah Kanjeng Nabi secara independen. Lahir Senin, bulan Rabiul Awal, hari yang awalnya biasa-biasa, bulan yang awalnya biasa-biasa menjadi luar biasa karena ital PN Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Panapan senalpe ka Rasulullah para tretan nuruk mulja. Oning sandal nikah sekar cilikar nikah sandal nikah kan posisinya paling rendah paling salah nang iba bagi itu pula badan nang ing bojo orang asongkok sandal coba sandal nikah rendah posisinya salah iba bagi itu. Tapi karena nalpe ke Rasulullah sandal menjadi mulia. Ketika Rasulullah Mi'raj nyabis ke Sidratil Muntaha, apang kia masuk ada tempat yang sudah disediakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, iater malaikat Jibril debakeun bang labang malaikat Jibril apora. Tak langkong Rasulullah abdina ngater ajunan namungkeun ka dintoh ajunan iator namasok. Betore malaikat Jibril empian pon ngater kula bareng kula sejak dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa sampai dekat dintoh ngireng masuk punten abdina namung ieu tinin ngater ajuran keun ka dintoh abdina mana Nabi maksa masuk ke dalam abdina bakal lecture aduh oh iki mun sapanika iki masuk ke tibi Rasulullah malaikat Jibril tak noro Rasulullah masuk rasopna masuk sandal Rasulullah masuk malaikat Jibril cek saking masuk lecel sandal Rasulullah aman masuk ke dalam anapa nalkek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandal nalpek ke Rasulullah norokmul napa sih nalpek ke Rasulullah norokmul je rajinah Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi saya terajin Kanjeng Nabi senapa? Tak iding kabar sekali kan? Duh payah. Rajin Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi saya senapa? Bak pernah mir, baca tak kok salah ada mancengan ria. Bak bernami reng siiran abda'u bismillahi wa birrahimi mata cak terus aki lanjeng jadi ya elon cata ben kula mangke antis inis watin aku situng si nyaut lah munang nang binian gila jeng melanjeng tinggal loncat apa tak tahu antis inis watin terus khuyir nafah iya kalau kan fan melulu tak Arab aja apa iya sallu ala sayyidina Muhammad akidatul awam biasanya madrasah ya cit kadang seni kecet mun ya ajurin ki kana pah teh ya malaki ting tua pah lupa
Aduh mun ki TK para tretan. Doa masuk kamar mandi. Dan motor ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aduh mun ki TK apal. Keluar di TK, alhamdulillahilladzi adhaba annal adha wa afani. Jan tua masuk ke jeding jan ban serombai. Jangan ada guru pembimbing ah. Neng akidatul awam gak bisa. Antis ini suatin wafatul Mustafa. Ketika Kanjeng Nabi sete rajin sangat. Tau sabaper ibu, tau sabaper. Dia bunyan ke khusus Kanjeng Nabi. Selain sesangak nikah Kanjeng Nabi tidak boleh menambah oleh. Keng tak langkong lah ke anje congot co kebinian. Bu nikah kula ngebele ke sampean ki. Cek kebele ke laki. Mun bedah laki na panjenengan IT. Nambe. Siapa nyaut? Jok letek ding puja rogaran. Panjenengan Pak Lili nyaut Pak Lili. Pas atelil Kanjeng Nabi cek kening deng bedek. Lek kok anu lek kok ngiring lalampan Nabi Muhammad. Yeah. Bu, Kanjeng Nabi ketika beristri Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak poligami. Istrinya satu, the one and only. The one and only bila tak bernambah Rasulullah. Ketika sete baru Rasulullah menikah lagi, itu pun berdasar perintah Allah. Mulakin sampian saya si merintah. Tu tidak kening dang badang ki. Kulo kok ngiring lalam wah aja ngucak ngiring lalam Rasulullah. Pada je terobah mangkat. Tahu salil dalil Kanjeng Nabi banyak lalam pana Kanjeng Nabi ki. Semang demang saya tahu satu karben bini banyak. Ki bu, cocok bu, cocok, ya cocok betul. Keng mon ait tibu kani seren lari ya. Mangken bu perbandingan laki ben bini jomplang. Mangken ni kemun tak kelero seluruh dunia 1:5. Kelak di akhir zaman berdasi ada bu 1:50. Jajal olatin neng bi rembi panjenengan ni masake benyaan lahir paroba. Bini ketebon laki. Bedekul andi teretan anak bini malu taklum laki takur banyak mak taklum mambu ban sing ngandung bini na jan gula. Anu ki kaki terus anak laki terus ngelocor bini melolong. Tetiku laku bisa 1:50. Jadi ayolah sesekali berbagi. Cocok Pak? Ini kurang lebih cocok ya. Sallu ala sayyidina Muhammad. Oh tak ding terus akhir tak nyaman ya. Bo. Aja apa kok ki furulan. Rajin Kanjeng Nabi ketika wafat 9. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun dan seterusnya kasa. Lah rajin Nabi sesangak kak dinto para tretan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad itu tidak boleh diganti oleh siapapun. Mun binin gula benembian banyak saya ganti apa? Rajin Kanjeng Nabi tidak boleh diganti siapapun hatta diganti pada Nabi nah tak kini. Masa ki bodoh Nabi samarin Nabi Muhammad sobung Nabi samarin Nabi Muhammad keng Nabi sebelum Nabi Muhammad seki odi setelah wafatnya Nabi Muhammad banyak di antaranya Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris fi ba'di qaulih. Lah saumpama Kanjeng Nabi sete Sayyidah Aisyah ekentiah ben Nabi Isa pernikahannya tidak sah dan haram. Kenapa? Karena orang bini monpon ekaraji Kanjeng Nabi statusnya ummahatul mukminin. Bagi umatnya pada ban embu tibi.
haram dinikahi dan tidak sah dinikahi oleh siapapun seampona lepas dari Nabi Muhammad. Nikah kamuljeuna Nabi Muhammad. Kengkun haram nikah kun haram dinikahi. Mun betala wudu pakun betan. Karena beda mahram bin nasab, beda mahram lil hurmah. Le rajin kanjeng Nabi ini kak mahram lil hurmah. Dalam arti haram dinikahi karena kamul jenah, tetapi mau nyeting kolek pakun betal. Mau nembuk kandung haram dinikahi, nyeting kolek tak betal. Nikahi jelas hi. Sallu ala sayyidina Muhammad. Nikah kamul jenah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tentang hukum masjid, orang junub haram nang dalam masjid kecuali cek ulama. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nang saumpama seandainya Nabi Muhammad junub badan nang masjid ini kata haram. Mun bade tresan-tresan tukang basul masail nang kasifa bade teh. Apa nama kata haram? Karena muljaan kanjeng Nabi tempel masjid. Tadi disampaikan masjid paling muljaan apa? Nomor 2 Masjid Nabawi Madinah. Nomor 3 Masjid Aqsa Palestina. Nomor 4 ya kayak ngain jiria nih kemun masjid. Tapi mun pertanyaannya ponapa ayyul amakin afdol, tempat ponapa sih paling utama, baik masjid atau bukan, ditanyakan tempat ponapa sih paling utama, dan kuna mangki keterangan ajma'al ulama sepakat ala anna afdalal amakin fil ardi was sama, paling muljana tempat bumi ban elangi huwal hujratus syarifah kika dinto kamarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat paling muljah bumi ban elangi, bahkan dibanding Baitullah di bumi di Mekah, bahkan dibanding Baitul Ma'mur nang langit, tempat paling muljah kamarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan bade ilmu masjid Madinah. Mun masjid Madinah lah ke ranking 2 tebang masjid Mekah. Tapi mun aca-aca tempat paling muljah kamar Nabi Muhammad sebeda dalam masjid Madinah. Anapa nih kama ikocak tempat termulia karena di dalam kamar Kak Dinto ada makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di makamnya Nabi Muhammad beda tanah senyiting kecil serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepon ulama tidak akan pernah ada tanah yang lebih mulia daripada tanah yang menyentuh jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas lagi? Ni katana gelak sandal posisi nabe mabe bisa muljah karena nalpe ke Nabi Muhammad. Kan belum kita kerada nasa. Napa boleh kan tak kuleban panjenengan para tretan. Debuna Allah walaqad karramna bani Adam. Manusia ben kore pamulja. Betanga manusia soceh. Keng tek ningkakan. Betanga cukup soceh iya keng kening guring. Mun betanga manusia soceh keng je guring tetanggeuna. Jelas ki? Walaqad karramna bani Adam. Manusia pamulja ben Allah. Tanah saja, sandal saja, nangko ka Nabi Muhammad nurok mulja. Napa boleh kula ben pian si mulja ki ben Allah pahjen nangko ka Nabi Muhammad bagaimana kamuljaanna kula ben panjenengan. Katipona apa kiai cara kenapa nalpe ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nurok mulja ya juna Allah banyak cara. Antara lain mabanyak solawat. Mabanyak empian solawat napaan si oneng bu? Solawat nariyah napa boleh? Nah? Solawat Jibril ku kang gunjat kini ka paling panda.
Apa boleh? Selawat asghil, selawat syifa, selawat munjiat, selawat apa boleh? Tibil kulub, selawat badar, banyak macam selawat. Empian uning, napa selawat si paling utama? Napa tuh rek? Selawat si paling utama? Tero uning ah? Siapnya malaki? Ini kesolawat si paling utama dan tidak ada bandingannya. Solawat pun apa kiai? Solawat seibecah. Bener apa salah? Bener apa salah? Iya bener dengan bener. Jangan kadang orang kok alhamdulillah karena oleh ijazah salawat naria dari siapa? Dari Ki Khalil Mimpeun. Berapa kali kan? 1444 terus tulis ben kok ibuku pasang gedung masih masuk suara. Salawat nih kesih utama seiba cuma gunung po salawat kepioni. Salawat seibecah nih kesih utama. Anapa salawat mak utama diantaranya situ. Salawat musteh etaremah tekaah abereng benria teronya alam orang. Jangan cak hadra banjari macam selawat kan teh gelak teh. Bisa jadi nih kesemangat karena berada di hadapan para mahmud, mahmuda. Ada di depan ciwi-ciwi, ada di depan ukhti-ukhti. Bisa jadi selawat itu karena semangat karena kenikah. Bisa jadi ingin menampakkan cahaban suara nyaman. Bisa jadi keng sateja selawat empian le sebaca empian mulai gelak le. Mau itu ikhlas, mau itu riya, terima saja ya Allah. Adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi. Pabanyak maca salawat ke Nabi Muhammad faqabuluha hatmun biduni taraddudi, karena mesti diterima ya juna Allah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kula ban pian bisa terima bisa tolak. Pasah bade saya terima bade saya tolak. Fajr bade saya terima bade saya tolak. Haji bade saya terima bade saya tolak. Illa sholata ala nabi Muhammadi, kecuali mau salawat dari Nabi Muhammad de cari tane tolak. Itu keistimewaan selawat yang pertama. Nomor 2 antara lain tadi ocol kepi nih kah tak mendang bektona bunyi pun tak mendang tidak mendang. Yang kedua mau selawat ke Rasulullah sekalian ngunceng kebelasna Allah sapuluh bikin. Satu selawat yang kita baca oleh Allah dibeli dengan 10 kerahmatan kebelasan. Mangkan situng rahmat Dabun ulama sudah bisa kita pakai itunya sampai akhirat. Setong kebelasan Allah. Nika kula badempian maca solawat mulai gila pon sanapa kalih nika mendatang per satu solawat mendatang 10 kebelasan dari Gusti Allah. Nomor 3 solawat metekaan hajat. Panjenengan andi ijat hajat berbera solawat. Compok saban bade santri bu kacompok kiai. Abit tak kacompok bah nyongo. Kula kertek pon lemat teh. Apa mak purun ni paling beda parlo dari jalan kula. Ong buat apa bencong? Anu kiai. Tero curhat aja. Iya apa? Abdi kiai rezeki cek seret kiai. Terus iki ala ko tek temu konco hungke lah hasil tek temu hasil seret kiai. Terus kinyo ana malah amalan pola bede kiai. Bedah. Pon apa kiai? Maca solawat perasar lah. Maca solawat minimal 100 kali pun mari bajang. Solawat Jibril baik nang senenareng ing bajah jan pun. Ndak mau bacana? Ndak mau bacana? Sallallahu ala Muhammad 100 kali pun mari bajang. Nika san-misan kula ingat. Mana Nabi mau solawat bu? Mau solawat apa? Solawat Jibril sep kula oleh ijazah dari bujuk kula. Kaito Fatihan ada Kias'at Samsul Arifin, da Nabi Khidir, da Malaikat Jibril, kida reng sepo kula. Keng pak kula hamam ki ngakui hak.
Hammam mulai kelak ya lok hammam pola. Hammam ni ke jeding artinya. Wala billahi tak lahir jeding. Kalau memaklumi tidak menyalahkan karena jadi tulis Latin kan. Latin ha Allah ha kan ibu di keng tulis Latin ha ya enten kula tak nyalaki gun-gun ngonjeng boleh petepak aki. Jadi hammam ni apa kula? Mon emi mesitung hamam berarti. Jadi hammam kipon senikah sampean lestari salat kan sampean mun tahiyat senikah. Bereng tahiyat senikah. Sombong mesti senikah. At-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Biasan dibudin maos rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pas ngolok salam assalamualaikum assalamualaikum. Lah ni kece oba. Pakun posisi ngak nikah ngalah tasbih sallallahu ala Muhammad 100 kali. Dari mah? Kendan. Arya ko abri ijazah da muda ri kana baki na bar kringking ban mun gabung ko lain tari periah. Ajas hukum. Terutama jomblo. Lekas pajule. Ungguan. Korjo katanya bear kerang larang bae. Jorangan kodong jomblo wah muntah anu ketumpa aja ning kona. Kota abini muntah. Bencet tak mun sekali. Iya korjo orang larang lekas pajule. Iya kejak dah muda gile. Sallu ala sayyidina Muhammad. Jak ngobaselah sallallahu ala Muhammad sampai 100 kali. Mun kula maca kenikah, maca senikah bon. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tak ada pak 2 menit. Tak ada pak 2 menit. Jadi mun asruan kering-kingking lemu musakade je dia. Aduh, cak mun niku sinetron itu kuwi kelari. Yang mun selawatin tetanggen aduh sambil lek-selek koton kita ngening le tetanggen oleh Pak Roma. Mata kering-king. Mamun suruh maca selawat 100 lah kering-king. Sallu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali. Apa nah? Asal lim mau ya. Bagus ya ajarin asal lim bagus. Lebih bagus boleh mun ya ajarin asal lim bedalam ben. Muka-muka teti anak saya peratuk Allah ben Kanjeng Nabi. Setajah nak anak ditoh karena kulan daripada andi anak. Ki benini gini jadat jepon gula. Kita pada peratuk Allah. Kita membanggakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala sayyidina Muhammad. Berarti mau sholat paringi tekah. Saya terakhir keistimewaan sholawat. Panjenengan mau sholawat lain hari selain hari Jumat ben malam Jumat sholawat kula benempian pada pak sareng malaikat petugas khusus dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya panjenengan lek cara nyaman lek ni kada ada ni sebab sehat ni kira wasil ngire si aman tua nyaman lagi sepon sih lek wasil bin pak mak bahi ngak si amat tu angko ban mak bahi magena apaan kira oke ni kami salah mau selawat ni keben malaikat pada pak ka Rasulullah nama orangnya dan nama ayahnya. Misalnya Wasil bin Ali misalnya. Kulo tak pada jelas asman yang sepon ki buru. Misalnya yang seponanya mah Ali. Ni pada pak ka Rasulullah, ya Rasulullah, Wasil putrana Ali mau salawat salam ke panjenengan. Iya, wa alaihi salam. Jawab langsung. Reng sepona sebut para atlet. Kanjeng Nabi Zainur Rahman putrana Hammam bani Hammam ka ento Hammam mau selawat ke panjenengan iya alaika wa alaihi assalam rahmatullah reng sepona benyaman pan jawab langsung ben Rasulullah ni kemun beni are mun beni malam mun malam Jumat le
ben hari Jumat maca solawat langsung depak ke Rasulullah, ben dijawab langsung oleh Rasulullah tanpa perantara malaikat. Tetipan jenengan mau solawat malam Jumat, hari Jumat pada ben setor catoran langsung ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada keterangan kita Pak, kudu tak sakor ngocak, kun mun bae buka kepi enggak besul masail Pak. Bada keterangan kita Pak. Sallu ala sayyidina Muhammad. Lah dan keuntungannya para taretan dalam setong hadis riwayat Sayyidah Aisyah, ku laku yare kiamat dahuna Rasulullah paling semantang umat kangko aktsaruhum sholatan alayya, paling banyak maca selawat kangko dahuna Rasulullah. Sanapa kalih kocak banyak minimal cek pon sebagian ulama minimal 300 kalih saare samalem kening cecel. Sekocak banyak maca selawat minimal sanapa saare samalem 300 kalih kening cecel. Selawat apa saja mu'amu nempian Jibril gila monggo sallallahu alaihi Muhammad mun cecel mari subuh 10 misal 100 misalnya, mari duhur 100 seket, mari asar seket, mari maghrib seket, mari isya 300 Pak. Napa boleh sampai 1000? Minimal 300 saya kocak banyak maca selawat sehari semalam. Kemuka kula ben panjenengan ieu capa orang ahli selawat sareng Allah, kemuka kula ben pan ieu capa umat Nabi Muhammad sareng Allah, kemuka kula ben panjenengan ieu cap orang bakal narima syafaat epon ya juna Allah, kemuka kula ben panjenengan pari husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sakali tok sebisatan kula aturaki kemuka dadi ilmu sing manfaat, muga kula panjenengan fid dunya wal akhirah lebih kurang epon je kerja mek berlebih terlebih kerja para asar lah. Kemarin adzan kemarin ampun. Saya biasa berjemaah malah tetap berjemaah. Jadi ilmu pakun badah berjemaah tetap jalan karena itu ngereng lalampan kanjing Nabi para tretan. Kemuka kula ben panjenengan pari bajrah dunya akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Make me beda lo kalero sapora aki iki. Matur selangkong kemuka kula ben panjenengan kempang sapora sareng Allah. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu ikabi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnata ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudimuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa walidina wa zawjatina wa waladana wa masyayikhana wa muallimina wa talamidana muhibbina wal muhsinina ilaina wa amwalana wa ahlana kulli syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa yadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa dhi hasadin wa syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa aqitna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Wa shallallahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain warzuqna kamal mutabata lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Setuju jemaah yang korecimin kalau bertertib hidangan seampun badan sebelum sholawat ngiring yang korecimin ampun. Allahumma sholli wa sallim ala